What's up guys? Ito yung Agas Bridge paggabi. Lalim yan, oh. Hindi makita. Sa Agas Bridge. Welcome Agas Bridge. Ba? Yung kabay. Agas Bridge. Malalim yan guys. Kita. Saing mo na kami pang tanghalian. Ngawat tuloy og saging, daw saging ha. Bit agusaw. Ba? Taon saging guys. Maligo pagkaon. Guys. Nya kay na po may salin na sudan guys, gikan sa pista. Matik na. Iinit dayo no. For today's video guys. Oh, di ba? Katang sudan guys. Oh. Sa kantor, pasok guys. Nara. Nakita sa guys oh. Kulo. Dito. Unta guys. Balik mo dun. Pain period to. Impas na pod. Ano tayo, COVID-19? Hindi kayo kukman. Kaon may ngaon. Yun to. Ha? Pititan, dito ka. Antet. Biyawa, oy. Tapos yun. Ito mo pala ng sabaw mo, hindi ka nagsasabi. Ito naman kasi alam ng sarap. Ali. Ito.